So today is the 3rd of March. Takže dneska je 3. marca 2019 and this is session number a toto 4 je 4. stretnutie of our našej continuous series série of Gaur Katha, Gaur Katha, understanding the identity and appreciating the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. že pochopenie identity a ocenenie slávy Chaitanya Mahaprabhu. We will start with a very beautiful verse coming from the Narsimha Puran, Začneme s veľmi pekným veršom, čo vychádza z Narsimha Purány quoted by Vyasadeva. a je citovaný Vyasadevom We will continue a budeme pokračovať, discussing on this verse. že diskutovať tento verš. Satye daitya kuladinasha samaye sim urdhvamartya kriti tretayam dashakandharam paribhavam rameti namakriti gopala paripalayan vrajapure bharam dvapare gauranga priya kirtane kaliyuge Chaitanya Nama Prabhu. So in this verse, V tomto verši Srila Vyasadeva is on discussing very briefly veľmi jasne hovorí the 4 yugas, 4 jugy, namely Satya, Treta, Satya, Treta, Dvapara a Kali, and also gives the corresponding yuga avatars. a vlastne tam vždy zmienuje pre každú yuga avatára. And the main chief principal pastime activity A hlavnú tú aktivitu alebo zábavu, ktorú they would perform. vykonával ten yuga avatar. So Vyasadeva starts the first line Takže Vyasadeva začína s for the yuga by prvým riadkom pre Satyajugu saying a hovorí, Satya, which means in Satya Yuga, že v Satyajuge Daitya Kula Adi Nasha Samaye, at the time of v čase destruction, zničenia lineage of the demons, tej línie démonov, Daitya Kula Adi, Kula means Kula znamená family and Adi means etc. línia alebo rodina a to ďalej znamená, že a tak ďalej. Daitya, which means the sons of Diti, Daitya synovia Diti, Nasha Samaye. At the time of destruction že v čase zničenia of the family lineage of the demons rodinnej línie démonov in Satya Yuga, v Satyajuge Supreme Lord appeared as najvyšší pán sa zjavil ako Simha Satya, Urdhva Maitva his Kriti, akriti, his form, že jeho podoba Simha Urdhva. bola Simha He Urdhva, had a lion face on the top že mal na vrchu levý tvár and Martya. a And Martya under the neck, under the face, pod he krkom had a human-like mal form. podobu ako človek. So this refers to Sri Narasimha To Dev je vlastne zmienka o Narsimhadevovi. as O described. Narsimhadevovi, o Naraharim. Half lion. Napoli človek, napoli lev. So in Satya Yuga, the Supreme Lord Najvyšší pán sa zjavil ako Narsimhadev, aby zničil Hiranyakashipu to pieces a roztrhal Hiranyakashipu na kúsky a ochránil Prahladové Maharadžové duchovné sentimenty. Then Potom Tretayam, Treta Yuga, Treta Yuge, Dashakandharam Paribhavam, to destroy and defeat the 10-headed Ravana. aby zničil a porazil 10-hlavého Rávanu. Ravana had 10 heads. Rávana mal 10 hlav He was called a preto bol nazývaný Dasha Mukha, alebo Dasha Anana. Anana znamená tvár a Dasha je 10. So it's interesting, in Ayodhya we had Tak je to zaujímavé, že v Ayodhi máme Dasharatha and in Lanka we had a na Lanke máme Dasha Mukha. and Dasharath Dasharat, would control the chariot in 10 directions. že on mohol kontrolovať voz v 10 smeroch. Or Alebo 10 mohol kontrolovať 10 vozov naraz. also means senses. Alebo Ratho, čo znamená zmysly. Could control Že mohol kontrolovať tie hybné zmysly. 10 senses. Všetkých 10 zmyslov. 5 tých zmyslových zmyslov, tých vnímavých And 5 working. a 5 tých
tých pracujúcich zmyslov. Jnanendriya and 5 karmendriyas. He could control all of them Že môže expertly. expertne kontrolovať všetkých 10 zmyslov, tých činných aj nečinných. Prashantatma Jitendriya, which is described in the Bhagavatam. Pure devotees are peaceful. Takže Bhagavatam je popísané, že čistý oddaný je mierumilovný, Atma, because they are Jita Indriya, lebo on je Jita Indriya, victorious over their senses. že on vyhral na zmyslami. Dasharath Maharaj Tak na jednej strane máme Dašarata Maharaja, is one over the 10 senses. ktorý vyhral nad 10 zmyslami, Therefore is Prashanta. preto je He Prašanta, lives in a city called Ayodhya. že on žije v meste Ayodhya. Yudha means fight, and fight means anxiety. And Ayodhya means living in a city of peace. Že Ayodhya, to je vlastne, že žije v meste mieru. So whenever someone Kdekoľvek niekto, devotion has controlled the senses and kde niekto je zbožný a kontroluje svoje zmysly is internally peaceful, a je vnútorne mierumilovný, then who appears in his life is Šrí Ram. tak on sa zjavuje vlastne ako Šrí Ráma. And therefore Dasharath Maharaj giving birth to Šrí Ram is Aha, že v jeho živote sa zjaví Šrí Ráma a preto Dašaratra Maharaj on dal život Rámovi devotionally symbolic for all of us. a je to taká oddanostná symbolika pre všetkých nás. On the other hand, in Lanka, Na druhej we have strane Mukha, v Lanke sme mali Dašamukha, 10 hlavého Rávanu. and these 10 heads are looking outside, Týchto 10 hlav oni pozerali von. which means he's looking for pleasure in this world. Čo znamená, že oni pozerali, že on pozeral po pôžitku v tomto svete. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchane sarvai gunais tatra samasate sura harav abhaktasya kuto mahat guna manorathe nasati bhavato bhati. Manorathena, a non-devotee, Že neoddaný, is bereft of good qualities. ktorý je vlastne plný dobrých vlastností, Bhagavatam. Šimani Bhagavatam, 5. He's spev to popisuje, his mind on sedí na voze mysle and bhavato. a dháva to, He runs, že but he uteká, outside for pleasure. on uteká von, aby tam hľadal pôžitok. So classic example of that is 10-headed Ravana. Že klasický príklad tohto je 10 hlavy Rávana. All of his faces are looking outside Všetky jeho tváre pozerajú smerom von for pleasure. pre pôžitok. And naturally, A prirodzene in a city called Lanka, on žije v meste, čo sa volá Lanka, where he is called Ravana, kde on je nazývaný Rávana, čo means znamená, pleasure of the senses že pre pôžitok jeho zmyslov, which are looking for pleasure outside, he is ready to have pleasure by making others weep. že pre jeho vlastný prožitok je schopný ostatných vlastne potlačiť, This is Ravana. potlačať. Toto je Rávana. That had to be burned by a pure devotee walking into his life. No, vlastne, samozrejme, potom toto mesto bolo podpálené tým, že čistý oddaný, on vošiel do jeho života. So sadhu means he who cuts Takže all illusion. And Sádhu znamená ten, čo odsekne všetku ilúziu, a Hanuman, Hanumanji, being a great devotee, on bol veľký the city, oddaný a on zapálil lanku, which was based on Čo sex bolo- gratification. ktorá bola, tá bola taká základňa zmyslového pôžitku. So at the time of destruction Takže v of čase zničenia toho 10-hlavého Rávanu Tretayam Dashakandharam Paribhavam Rama iti nama kriti. The Supreme Lord appeared. najvyšší pán sa zjavil a mal meno Šrí Rám. Very beautiful name, Rama. Veľmi pekné meno Ráma. Now what happened in the next yuga? Čo sa stalo v ďalšej juge? Gopala, Paripalayan Brajapure, Paripalayan, Paripálajan, aby ochránil Vrajapur, which means Vrindavan, čo znamená Vrindavan, Maturu, Brajmandal. Vrajamandala. Gopala, he appeared as Gopal, Sa zjavil ako Gopal, protector and care of the cows. ochranca a kráľ. Gopala, Paripalayan Brajapure, and Bharam Haram Dwapare. And in Dwapar Yuga, Dvapar the juge, purpose was Bharam Haram, jeho hlavný účel bol Bharam Haram. to reduce the burden of Mother Earth. Znižiť tú záťaž Matky Zeme.
So Narasimha of Satya, Narasimha v Sate, as Krishna Rama v Treta Yuge, Krishna v Dvapara Yuge in Kali, a v Kali Gouranga Priya Kirtane Kali Yuge, Chaitanya Nama Prabho. Vyasadeva says, Vyasadeva hovorí, in Kali že Yuga, ten istý pán v Kali Yuge, Gouranga, Gouranga, complexion. prišiel so zlatou farbou. And what does he do? A čo robil? Kirtane. Priya Kirtane. He performs Priya Kirtan. Robil Priya Kirtan. Very dear, Veľmi not dear to whose heart? drahý Kirtan. Drahý komu srdci? To Radharani's heart. Radharanimu srdcu. Kirtan is the Kirtan of Krishna's names. Lebo Kirtan, on je Kirtan Krišnových mien. Priya Kirtan. A Priya Kirtan. People have said Kirtan, he will come and glorify. On mohol robiť Kirtan, že príde a oslavovať. But Priya Kirtan. Ale Priya Kirtan, Whose Kirtan? Radharani's Kirtan. Priyatam This is Kirtan. Radharani's heart. Je to Radharanine srdce, Coming to chant the names of someone who's very dear to him. že on prišiel a spieval mená niekoho, kto je jej veľmi drahý. Kali Yuge, Kali Yuge, in the age of Kali. vo veku And Kali, his name will be a jeho meno bude Prabhu. Chaitanya Nama Prabhu. Mahaprabhu. Bude Mahaprabhu a jeho meno bude Chaitanya. So in this way, A týmto spôsobom of Satya Yuga, myslím na v Satyuge, Rama v Tretayuge, Šrí Krishna v Dvapara a Šrí Sačidananda Gouranga Mahaprabhu vo veku Kali. Ramachandra is called Maryada Purushottama že je nazývaný Maryada Purushottama, because he follows rules and lebo nasleduje regulations in veľmi striktné tie pravidlá a regulácie every aspect of his v pastime. každom aspekte jeho zábav. Shri Krishna is called Ale Šrí Krishna je Lila Purushottam. Lila Purushottam. Lila Purushottam znamená, že on vykonáva zábavy pre svoj vlastný pôžitok. He takes the football of Maryada and kicks it far away. On zoberie ako keby ten futbal, alebo to prirovná k futbalu, to Mariadu a odkopne ju preč. He doesn't care about what you learn out of it. Sa vôbec nezaujíma o to, že čo by malo byť podľa pravidel. He is performing, sporting, vihar, pastimes for his own pleasure. On vykonáva rôzne zábavy pre svoj vlastný spôžitok. So, he's called Takže Lila Purushottam. on je nazývaný Lila Purushottam. Nrsimhadev a Vishnumurti sú nazývané Šrí Purushottam. They are eternally perfect. Oni sú väčšine dokonalí. Purusha Uttama. Purusha Uttama. Among Najlepší medzi Purushottama. Medzi Purushas. So Shri Purushottama, Šrí Purushottama, Purushottama, potom Maryada Purushottama, potom je Lila Purushottama, Mahaprabhu is called Kali. Prema Purushottama. Kali je Prema Purushottama, pán Chaitanya. Because he's the only incarnation Lebo on je inkarnácia, of God. ktorá dáva lásku k Bohu. No, Večnú prému. Žiadna ďalšia inkarnácia nezaznamená Vyasadevom, distributing. ktorá by chodila tak okolo a dávala lásku k Bohu. Vishnu has not given Večný nedala lásku k Bohu, on prichádza ako Mohinimurti nectar, a dáva nektár, Amrita. Amritu. And A Ramachandra Abhayam. on dáva Abhayam. Abhayam sarvada tasmai dadami etad vratam mama. When Vibhishan bowed down, Vibhishan on sa poklonil Chandra said, yes, I a Ramachandra povedal, áno, will make you fearless. ja ťa spravím, že ja ťa zbavím strachu. Budeš nebojacný. And what does Krishna give? A čo Krishna dáva? Sinless. Že on robí osobu bezhriešnou. Osobu bezhriešnou. Ekam sharanam vraja aham tvam sarva pabebhyo mokshishyami. I will give you liberation from all your sins. Dám ti oslobodenie od všetkých hriechov. So Ramchandra says, you bow down once, I will make you fearless. Takže Ramachandra povedal, ty si sa raz poklonil, ja ťa zbavím strachu. I will protect you. Ja ťa ochránim. Krishna says, you give Krishna me povedal, daj mi všetko, čo máš and I will a ja take away all your sins. zoberiem všetky tvoje hriechy. A Chaitanya Mahaprabhu, on nemal žiadne pravidlá a regulácie. Making one fearless. On nerobil nikoho nebojacným, He is not just making one sinless. on nerobil nikoho bezhriešným. They are all insignificant byproducts included in the package. But the highest gift that Chaitanya Mahaprabhu gives Toto boli také vlastne
bežné veci, ktoré on zahrnul, ale ten hlavný dar, ktorý dal pán Chaitanya, is prem prapti. že prem prapti, Krishna prema. získanie Krishna prémy. A s Krishna prémou Fearlessness, osoba získa nebojacnosť, abhayam, Suddhim, Jnana Yoga Vyavastiti, Danam Damascha Yajñascha Swadhyayas Tapamarjavam, Ahimsa Satyam Akrodha, Tyaga Shantira Paishunam, Daya Bhuteshvaloluptvam, Mardavam Girachapalam. As Krishna says in Nature's Bhagavad Bhagavad Gita, boské demonské povahy, chapter 16, text 1, kapitola 16, text 2 and 3. 1 až All of 3. these good qualities, Všetky tieto dobré nature, kvality, všetky tieto dobré kvality boskej prírody are all included. All the gifts sú of všetky zahrnuté prema. v préme. So Chaitanya Mahaprabhu Takže gives pán Chaitanya the gift that God dáva najvyšší dar, ktorý Boh môže dať. can ever give. Other incarnations give themselves. Iné inkarnácie oni dávali sami seba. Other incarnations Iné give inkarnácie dávali themselves. I sami give seba. myself to you. Krishna hovorí, ja dám samého seba tebe. Ramchandra says, I will give myself to you. Aj Ramachandra hovorí, ja dám samého seba tebe. But our main goal is not Krishna. Ale náš hlavný cieľ nie je Krishna. Our main goal is seva to Krishna. A náš hlavný cieľ je služba Krishnovi. Because Krishna even comes and Jarasandha. Lebo dokonca Krishna, on prišiel aj k Jarasandovi. So having Krishna is not our goal. Lebo mať Krishnu nie je náš cieľ. Even Jarasandha had Krishna. Aj Jarasanda mal Krishnu, He did not have Krishna prema. ale nemal Krishna prému. He did not have love and Nemal attitude towards Krishna. lásku ani služobnícky postoj nemal ku Krishnovi. So different incarnations have come and given themselves. A rôzne inkarnácie prichádzajú a dávajú samých seba. But we are like Jarasandha, even after having Ako Jarasanda, aj dokonca keď to máme, Krishna with us. máme Krishnu so sebou, So Chaitanya Mahaprabhu uproots it. takže pán Chaitanya Mahaprabhu, on to akože zvolil, dovolil. He doesn't give just Krishna, On nedával iba Krishnu, he gives Krishna prema. on dával Krishna prému. All the different sentiments, emotions included in the Všetko so všetkými emóciami a sentimentami. package. We don't have to endeavor for anything. My sa nemusíme už viac snažiť o nič viac. Sachinandan Gaurahari gives everything. Pán Chaitanya Mahaprabhu, on dal všetko. Ramchandra Bhagavan, Ramachandra when he Bhagavan, was walking with Mother Sita keď on išiel so Sitou, with bow and arrow in his hand s lukom a šatmi v ruke, in the forest, v lete, Mother Sita after some point asked Sri Ram, Sita sa opýtala v jednom bode Rámu, oh, this bow and arrow is only showpiece or do you also use it sometimes? I've never že tento luk a šipy to máš iba na okrasu, alebo to aj niekedy používaš. Ja som to nikdy nevedela to seen použiť. you use it. You're supposed to be Kshatriya, but I've never seen it. Ty by si mal byť kšatria, ja som to ešte nikdy nevidela. Now Ramchandra being Kshatriya, he thought to himself, now Ramachandra bol kšatria, tak on tak prehovoril sám k sebe. I will show her that I Teraz ja jej ukážem, am Dasharat Nandan. že ja som Dasharat Nandan. I am Maryada Purushottam. Ja som Mariada Sitapati. Purushottam, Sitapati. So we know Sri Ramchandra, he finished demons Takže vieme, Ramachandra, on zabil démonov, and piled up a mountain of 14,000 skeletons of demons. postavil takú horu zo 14 000 kostier týchto démonov. And when Mother Sita came, A keď Sita prišla, she saw this whole áno, toto pyramid-like mountain. uvidela túto obrovskú pyramídu, ako túto horu týchto kostier démonov. She said, what is this? Povedala to, čo je toto? And Ramchandra said, Mama Tejamsha Sambhava. A Ramachandra povedal, Mama Tejamsha Sambhava. Oh, this is possible just by the flickering spark of one spark from my splendor. And you, A toto on povedal, že možno len to je len taká iskra z mojej, akože z tých mojich šípov. thought bow and arrow are just for decoration. Well, Ty si myslela, že tie šípy a luk to je len na okrasu? Bhushana Bhushanangam, they get decorated by my body. Not Že oni zdobili moje telo that my body gets decorated by them. Mother a teraz moje telo je zdobené nimi. Sita said, can you just give up your bow and arrow? Because A Sita povedala, že môže sa iba vlastne
vzdať toho šípu a toho luku a tých šípov, Once you start using it, so many are killed. lebo keď ty si to použil, no tak aha, koľkých si pozabíjal. Ramchandra said, I cannot do that. A Ramchandra povedal, no ja to nemôžem urobiť. Because now that you've asked me, I am remembering. This is Teraz, lebo ty si sa na to tak dopýtala a ja som si spomenul. the kartavya. Toto je kartavia. In this avatar, I have come to destroy. So let V tomto avatáre ja prichádzam, aby som ničil. me use it profusely. I Takže ja to budem stále používať. promise you in my next incarnation. A sľubujem ti, že v ďalšej inkarnácii, ako Krišna, ja už to nebudem So používať. Mother Sita was very happy. A Sita bola veľmi šťastná teda. Gave permission and blessing said yes. A ona dala mu zvolenie a teda požehnania, že áno, You can use it. ty to môžeš používať. How she can give blessings? A jak ona vlastne mu dala požehnanie? Because she's supposed to be Ardhangini, she cannot. Ona, akože Argahangini, ona, But actually speaking, Mother Sita is Antaranga Shakti, internal potency. že jak mu to mohla dať tie požehnania a že ona je Antaranga Shakti, ona je vnútorná potencia And internal potency completely conquers the Lord. a tá vnútorná potencia úplne kontroluje pána. So Lakshmi Devi can tell Narayana. Takže Lakshmi Devi, ona môže hovoriť niečo Narayanovi. Mother Sita can tell Šrí Ram. Matka Sita, ona môže hovoriť niečo Rámovi. Originating in Radharani. Pôvode v Radharani a vlastne ona je tiež zamestnaná v Krišnovej službe. So Mother Sita said, okay, this incarnation you use, but you promise next Matka Sita povedala, že dobre, v tejto inkarnácii ty to používaj, incarnation, ale v ďalšej inkarnácii nebudeš robiť nič z tohto. use your weapons. Nebudeš používať svoje zbrane. A Krišna hovorí, áno, nebudem používať svoje zbrane. So Ram avatar was done, now Krishna avatar. Takže Rama avatár odišiel, teraz bol Krišna avatár. 6 days old, Putana killed. Mal 6 dní, zabil Pútanu. Then Potom Trinavarta, Agasur, Agasur, Bakasur, Venukasur, Shakatasur a všetci títo asurovia. A Radharani prišla ku Krišnovi a hovorí, hej, what is this? čo to je? When my partial expansion Keď moja čiastočná expanzia ako matka Sita, told me last time, ona ti povedala, že v ďalšej inkarnácii you said you will not use these weapons. si slúbil, že nebudeš používať žiadne zbrane. And now you're again killing. A ty znova to zabíjaš. He said, yes. Krišna sa usmieval a hovoril, že áno. What did I say? I will Však not use čo som povedal, že ja nebudem používať svoje zbrane. Ja som nikdy nepovedal, že ja prestanem zabíjať. So I'm still killing, but Ja stále zabíjam, ale používam svoje ruky a nohy. through his lips, Putana, ona zomrela cez jej pery. Navarta through his elbow, Trinavarta cez jeho šív alebo krk. and Shakatasur Shakatasur cez jeho nohy. in this way. Dhenukasur through his ball and socket joint. Kto to tam bol? Venukasur, že ich vyhádzal ho na tie palmy. Agasur, Krišna do neho vstúpil. his arms, Bakasur, jeho plaže. and in this way. A týmto spôsobom toľko démonov najvyšší pán zabil. Višnu Čakranti Thakur on popisuje, That Krishna was showing the Brajvasis že that all Krišna ukázal Brijavasis, limbs are growing properly. že všetky jeho tie ruky, nohy, že rastú správne, že sa vyvíjajú správne. The lips are functioning properly. So he Že pery fungujú správne. killed Putana by Takže sucking on zabil Pútanu, že s nej vysal život. the poison out of her breast. And he Then killed he- Trinavarta by showing the Brajvasis, yes, my hands are up. On zabil Trinavartu, že ukázal Brijavasis, že áno, moje ruky fungujú My správne. feet is okay. So Moje nohy sú OK. he kicked. Shakatasura, ja som okopol. And then he also showed them the power of his waist, pulling the wooden grinding motor and uprooting the trees. Potom ukázal silu vlastne tej svojej hrude, že on ťahal ten drevený nažiar a zhodil 2 stromy. So Leela Bihari, Yashodanandan Krishna, Takže Lila Vihari Yashodanandan Krishna, he continued to kill. on But this pokračoval weapons in Vrindavan. v zabíjaní a tentokrát ale bez zbraní vo Vrindavane. Radharani said, A potom Radharani povedala, last time you said you will not use weapons, this time ale si povedal, že nebudeš používať zbrane, you're not using weapons, but you're still killing. I teraz nepoužívaš zbrane, ale stále zabíjaš. don't want you to kill, Ja nechcem, aby si zabíjal. you're killing. V mojej prítomnosti ty zabíjaš. The only time when you will stop killing is when I jump into your heart. Myslím, že jediný čas, kedy ty prestaneš zabíjať, bude, keď ja skočím do tvojho srdca.
So therefore, in Kali Yuga, Preto v Kali Yuge, when Krishna accepts the Krishna prijal mood of Radharani, od Radharani, a prišiel ako Sačinandan Gauranga, Das Thakur, Vrindavan Das Thakur, Ločan Das Thakur, Krishna Das Kaviraj, Krishna Das Kaviraj Goswami a všetci ačarovia works, vo svojich respect, prácach, oni súhlasili s tým faktom, not a single person was killed by Chaitanya Mahaprabhu. že ani jediná osoba nebola zabitá Chaitanya Mahaprabhuom. But he still continued killing. Ale Killing on stále pokračoval v zabíjaní. Ako to robil? all the demons living in the heart Že zabíjal všetkých démonov, čo žijú v srdci. by the astra, Sangha Upanga Astra Parshadam. By the astra, So, by the weapon of astrou, Harinam Sankirtan. so zbraňou Harinam Sankirtanu. So therefore, Preto Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu complete je kompletná, perfection dokonalá of the personality of God. osobnosť Krishna božstva. is the supreme personality of God. Krishna je najvyššia boská osobnosť. And Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu Mahaprabhu is that supreme personality of God je tá najvyššia boská osobnosť in his supreme perfection. vo svojej najvyššej dokonalosti. Srila Gaur Govinda Govinda Maharaj povedal, what is the difference between a green mango and a yellow mango? aký je rozdiel medzi zeleným mangom a žltým mangom. You would say green mango Zelené mango has má the potential of being a yellow mango. potenciál sa stať žltým mangom. It is unripe. To je ešte nedozreté. Srila Gaur Govinda Maharaj would say that Govinda Maharaj hovoril, že sú tri manga. Zelené, which is an unripe mango, ktoré je nedozreté, it's a black mango, čierne mango, a spoiled to mango, už je zlé, it's a yellow mango, a žlté mango, completely ripe and juicy. ktoré je úplne dozreté a šťavnaté. Perfection. Dokonalé. Dokonalosť byť mangom. So similarly, the three Podobne, avatars, tí traja yoga avatárovia, the green complexion zelená farba, Šrí Ramachandra, and the dark complexion Sri Krishna čierna farba, Šrí Krishna, and the golden a complexion zlatá farba, Sačinandan Gauranga. Krishna Takže Krishna, pastimes. v jeho zábavách, The crooked. on je troška taký akože nezbedný. His glances are crooked. His On je taký akože, on tak podvádza, on tým jeho pohľadom, možno sa ho pozrieme a už vidíme, že je taký. speech is also crooked. He says Jeho tá reč je tiež taká podvodná. one thing and he means another. On povie jednu vec a myslí tým inú vec. And he stands also crooked. He plays his flute also Jeho postoj je tiež taký ako podvodný. On hrá na flaute crooked, bending. So Krishna is very difficult to catch. So he's a like Krišnu je veľmi ťažké akože tak poňať, chytiť. a dark mango. Takže on je prirovnaný k tomu tmavému mangu. He is spoiled in some ways. On je troška taký už skazený ako jedným spôsobom. He's eating dirt On, and he's eating with his left hand on je špinu, alebo teda tú hlinu. On je s ľavou rukou, and he's stealing and he's kradne a klame and he's joking a vtipkuje and all of this. a všetko to. It is described that when he appeared as Vamandev, On je popísaný, že on keď sa zjavil ako Vamanadev, he begged for 3 steps of land from Bali on žobral o 3 kroky tej zeme od Bali Maharaja. Maharaj. And he felt very bad. A That like Brahmana, he on sa cítil veľmi zle, že ako brahmana, even asked for dakshina. on prišiel a pýtal dakšinu. But the whole assembly of sadhus and sages recorded that in their scriptures. Ale celé to zhromaždenie svedcov a sadhov, oni to zaznamenali v ich písmach, As the Supreme Lord, the owner of everything, came to že ako najvyšší pán, vlastník všetkého, on prišiel beg. žobrať. So Krishna, in his Takže Krishna v jeho personality, osobnosti, ako Vrindavan Bihari, keď sa zjavil, on slúbil, oh, as Vamandev, I came and begged, and they ako Vamanadev, ja som prišiel a musel som žobrať took notice of this. a všetci si to zaznamenali v písmach. Now I will not beg, now I will come and steal. Teraz ja už nebudem žobrať, ja prídem a budem kradnúť. Even if they don't give, I will go and steal butter. Keď mi to nedajú, ja prídem a ukradnem si to maslo. So Krishna is like a transcendental dark mango. Takže Krishna je ako transcendentálne čierne mango. But Shachinandan Ale Gaur Sačinandan Gauranga je perfection najvyššia dokonalosť, being the personality of God. že je He is the najvyššia dokonalosť a je tá dokonalá osobnosť božstva. Yellow, juicy, On je žlté, nectarian, šťavnaté, nektárové, ambrosial,
ambrózia, of being dokonalé of being mango, totality of Godhead. že ona je dokonalá osobnosť božstva. Now, a few Teraz. points that we mentioned yesterday Pár bodov, čo sme zmenili včera, about how Krishna Lila o tom, ako Krishna Lila connects to Gaura Lila. sa So prepája s Gaura Lilou. I want to say a few more things about Takže connection. chceme povedať ešte viac vecí k tejto spojitosti. Sri Chaitanya Šričajtania Mahaprabhu Mahaprabhu zábava is called Parishisht Lila. je nazývaná Parishisht Lila. Gaur Lila is called Parishisht Lila. Gaur Lila je nazývaná Parishisht Lila. Now, what is Parishisht? Čo je Parishisht? Parishisht means appendix. Znamená to taký ako prídavok. Not the appendix of the body, Nie ako ten prídavok, ako máme slepé črevo, appendix to znamená. but the appendix of the book. Ale prídavok, ktorý máme v knihe, nejaký dodatok End of the book. na konci knihy. At the end of the book, you Na have. konci knihy máme ten dodatok. Now, if you sincerely and thought-provokingly think about it, Keď teda tak úprimne a úprimne o tom rozmýšľame, is the appendix actually part of the book? je ten dodatok časť tej knihy? As far as the structure of the book is concerned, the answer is yes. Keď to bereme z toho pohľadu štruktúry knihy, tak odpovede áno. But then as far as the content flow of the book is concerned, the answer is no. Ale keď zoberieme ten obsah knihy, ak to postupne ide, celý ten obsah jeden za druhým, tak odpovede nie. So it is yes and no. Takže je to áno aj nie. So this Gaura Lila Takže táto Gaura Lila je and dodatok Krishna Lila, Vraja Lila is the book. a Krishna Lila, Braja Lila je tá kniha. So is appendix part of the book? Is Gaura Lila part of Krishna Lila? Takže je ten dodatok časť knihy, je Gaura Lila časť Krishna Lily? Actually, no. V skutočnosti nie. Because Krishna Lila Lebo Krishna Lila, happened ona sa 1,000 years ago. odohrala pred 5000 rokmi. Manifest Lila. Ona je manifestovaná vtedy vo Vrindavane. Navadvip A Lila Navadvip Lila, in Navadvip, alebo Gouranga Lila, ona sa manifestovala v Navadvipe 500 pred years. 500 Shri rokmi. Krishna performed Takže as Krishna vykonával zábavy years ago, vo Vrindavane pred 5000 rokmi. and Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu Mahaprabhu vykonával zábavy v Navadvipe pred 500 rokmi. part by time and space. Takže oni sú oddelené aj časom, aj vlastne miestom. How are they continuation? Takže jak to je tam prepojené, jak to pokračuje za sebou? Just like appendix Tak ako dodatok is not part of the book. nie je časť knihy, Gaur Lila Gaura is Lila not part of Krishna Lila určitým spôsobom nie je časť Krishna Lily, because it is apart by time and space. lebo to je oddelené časom aj miestom. But actually, Ale v skutočnosti, appendix is part of the structure of the book. tak ako ten dodatok, on je časť a štruktúra knihy, Gaur Lila, Gaur the Lila, appendix of Gaur Lila is contextually as ten dodatok, tá Gaura Lila je tým kontextom, devotionally alebo to oddanosťou je časť knihy. Krishna Lila. Krishna Lily. Bhagavan Shri Krishna Lebo Bhagavan Shri Krishna performed his pastime vykonal svoje zábavy in Vrindavan v Vrindavane a Mathuri a Dvárake a tak ďalej. and manifested his pastime for 125 years. A manifestoval svoje zábavy po dobu 125 rokov. And then went back to Goloka Vrindavan and started. Potom on sa vrátil na Goloku Vrindavan a začal rozmýšľať. What is this Prem Tattva? Čo je táto prema tatva? Why is it Prečo to je tak, leave Vrindavan although že ja som nemohol opustiť Vrindavan I left Vrindavan? a aj tak som ten Vrindavan opustil? My heart was there, my mind Moje srdce tam bolo, moja mysl tam bola, was there. My hands and legs were moving in Mathura, Dwar, moje nohy a ruky išli do Mathury, Dváraky Kurukshetra. a na Kurukshetre, But my heart ale moje srdce Vrindavan. bolo stále vo Vrindavane. Therefore Krishna says, Preto Krishna povedal, Sarva dharman parityajya man ekam sharanam vraja. Oh, take shelter of me in vraja. že tam je to Sharanam Vraja, že príjmi moje útočisko u mňa vo Vraji, Go to vraja, O Arjuna, and choď do Vraže, o Arjuna, take shelter. a tam príjmi útočisko. And even when he says, A dokonca aj keď povedal, among the months, he says, Masana Margar Shirshoham, medzi mesiacmi, že
Among the months I am Margashish. Medzi mesiacmi ja som Margashirš, to je ako názov mesiaca. Now, why should he say Margashish? Prečo povedal He Margashirš? said, among the months I am Kartik. Medzi mesiacmi mohol povedať, ja som Kartik, mesiac Kartik. But actually, Ale v skutočnosti he was bound by Mother Yashoda. Kartiku on bol zviazaný matkou Jašodou. But in the next mass, V ďalšom mesiaci, Hemante Prathame Mase, which means in Margashish Mass, v Margashirš mesiaci, the gopis performed vrat very sincerely, very austerely to get tie gopy, oni vykonávali vratu veľmi vážne, veľmi úprimne, aby Krishna as their husband. získali Krišnu ako svojho manžela. And time and again, Srila Shukdev Goswami in that pastime, he calls gopis as Kumari. Šukadeva Goswami, on nazýval v tejto zábave gopie ako Kumárika. Which means they were less than 7 years old. Že to znamená, že oni mali menej jak 7 rokov. They were not grown-up women. Oni neboli dospelé ženy. Shukdev Goswami, almost every second section, he says Kumarika. Šukadeva Goswami skoro v každej sekcii on hovorí Kumárika. So Kumari means she who's less than, 5 or 6 years old. Že Kumári, to znamená, že má tak okolo 5-6 alebo menej jak 5-6 rokov. Maximum 7 years old. Maximálne 7 rokov staré. And Ka means Komal. Oh, that soft, tender nature. Že táto jemná, taká jemnučká povaha Little girl, Kumari. týchto malých dievčat, Kumárika. Also Kumari, Ku means Kupsita. Kumári, ku znamená kupsita, Means disgust. čo znamená, že je nechutný. And Mari A Mari is another name for the wife or Cupid. je iné meno pre manželku Amora. Mara is name for Cupid, Kamdev. Mara to je meno pre Amora, Kamadev. And Mari A is Mari? the wife of Kamdev. Je manželka Kamadeva. And Ku means Kupsita. Ku znamená Those kupsita. Kumaris were so beautiful Takže tieto kumári, oni boli tak krásne, that their beauty že ich krása, make the beauty of the wife of Cupid disgusting. že ich krása urobila krásu manželky Amora nechutnou. Cupid is considered to be very Že beautiful. Amor, on je veľmi krásny, So how beautiful will his wife takže jak krásna musí byť jeho manželka. Mari? Mari. Mara is named for Cupid. So Mara je Mari will be meno pre Amora, Mari je jeho manželka. so beautiful. A musela byť krásna. Ale jej krása je nechutná In comparison, v porovnaní, the young girls of Braja. keď sa pozrieme, keď ju porovnáme s krásou mladých dievčat z Bradže. Therefore, they are called Kumari. Preto je to Means Kali they Kumari. have transcendental bodies and beauty. Že znamená to, že oni mali transcendentálne tela aj krásu. And they are also very young. A boli veľmi mladé. So therefore, Preto this pastime of Krishna stealing the clothes of the gopis tam máme to zábavu, jak Krišna ukradol tie šaty gopinom. should be understood in that perspective. Malo by to byť chápané z tejto perspektívy. They are very, very young. They are grown-up women. Že oni boli veľmi, veľmi mladé, neboli dospelé ženy. They are not gopis in their 20s and 30s. Oni neboli gopie, čo mali 20 alebo 30 rokov. They are young girls. Malé dievčatá. And at the same time, A rovnako they v čase bath, oni sa kúpali cold water bath v early studenej vode skoro ráno, in the morning. In the month of December, v mesiaci December, novembri alebo decembri. Shirsh. Margashirš. And at the same time, A they rovnakom very čase simple bhojan. oni mali veľmi jednoduchú tú bodžan. Shukdev Goswami describes Čo Karel sa im popisuje. that they were living very austere, Oni žili veľmi odriekavo. eating only once a day and Raz za deň jedli. naturally found water and things like that. A pili len vodu, čo tak prirodzene našli niekde. Very, very austere. Veľmi odriekavé. And also, they A were tiež not related to Krishna. oni nemali nejaký príbuzenský vzťah s Krišnom. They were not sisters. Oni neboli jeho sestry. Oni neboli jeho sestry. Children of Nanda Maharaj's brothers and sisters and so forth. Oni neboli Nanda Maharajové
deti Nanda Maharajových bratov a sestier. They were children of, small town landlords in Vrindavan. Oni boli deti takých malých takých tých vajšov alebo nejakých vlastníkov pôdy vo Vrindavane. Who were economically so poor A ktorí, tí ich otcovia, boli ekonomicky tak chudobní, that they couldn't have the audacity of asking Nanda Maharaj, can we have our daughters marry your son? oni nemali možnosť alebo ani odvahu opýtať sa Nandu Maharaju, že môžu naše dcery sa stať manželkami Krišnu, tvojho syna. Their father, they desired that may our daughters marry Krishna. Oni mali tú túžbu, že nech sa naše dcery vydajú za Krišnu. But at the same time, they couldn't do anything more than that. Ale v rovnakom čase nič viac nemohli urobiť iné, len mať tú túžbu. Because Nanda Maharaj's son Krishna, Lebo Nanda Maharajov syn Krišna, he was the prince, the next king. on bol ďalší král Vrindavanu. All these young children, Tieto mladé deti, tieto dievčatá, they were daughters of small town. tieto všetky dcery, týchto zemepánov, alebo jak to mám nazvať, tak oni mali len také malé mestečka. Landlords. Oni boli Economically not of the same status. ekonomicky na rovnaké úrovni ako Nanda Maharaj. So they didn't have the audacity of asking Nanda Maharaj, is it possible for our daughters to marry your son? Takže oni nemali odvahu ani sa pýtať Nanda Maharaja, že môžu naše dcery sa stať manželkami tvojho syna? This would have been Maryada Vyatikraman. But still, they insisted on their daughters that you just perform this vrat. Ale oni stále pozbudzovali tie svoje dcery, že iba robte túto vratu, If Vishnu is happy, he will arrange. Keď Vishnu on bude potešený, tým vašim odriekaním on to zaranžuje. But I don't have the audacity to go and ask Nanda Maharaj. Ale ja nemám odvahu ísť a pýtať sa to Nanda Maharaja. So Krishna stole the clothes to show the world. Krishna, on ukradol tie šaty, aby ukázal svetu. How? Ako, If someone is not qualified on the aj keď niekto nie je kvalifikovaný, basis of birth, if they sincerely desire and keď niekto nie je kvalifikovaný na základe svojho zrodenia, keď on má úprimnú túžbu are going through proper bhajan and bhojan, a vykonáva správny bhajan a bojan, through austerity and desire, že má správnu túžbu a vykonáva správne odriekanie, then tak ja, the clothes represent, čo tie šaty reprezentujú? clothes represent all their material attachments. Oni reprezentujú všetky tie materiálne priputanosti. I personally will come and take all their attachments Ja osobne prídem a zoberiem všetky tie priputanosti and give myself to them. a dám samého seba tej osobe alebo tým osobám. So Krishna stealing the clothes of the gopis is a Takže Krishna, jak ukradol tie šaty gopiam, very high class pastime. to je veľmi, to je zábava na veľmi vysokej úrovni. However, if one doesn't have a proper understanding of tattva and lila, Akokoľvek, ale keď niekto nemá správne pochopenie tatvy a týchto zábav, they will misunderstand. tak on to bude zle chápať celé toto. But Srila Prabhupada made this Šrila accessible Prabhupada, in the on to urobil prístupné of Krishna book to v podobe Krišna knižky, úplne pre všetkých. accessible is that, Jak milostivý bol, especially in Kali Yuga and špeciálne v Kaliuge, a very lusty background. Srila Prabhupada with his master plan, a špeciálne v Kaliuge a špeciálne vlastne, že je to tu všetko také plné chtíču, tak Šrila Prabhupada mal taký špeciálny plán. he knew On vedel, Krishna Lila is the only medicine že táto Krišna lila je jediná medicína, to cure the aby vyliečila chtíč v srdci. anyway, Takže ako celé, tento Margašíš Más, tento mesiac, represents reprezentuje that túto vratu, young Kumarikas perform túto vratu, čo vykonávali tieto mladé kumariky, to get Krishna as their husband. So Krishna, aby získali Krišnu za svojho manžela. even on the battlefield of Kurukshetra, A Krišna aj na bojovom poli Kurukšetre, while being in the amidst Pandavas and Kauravas, on bol medzi Pandavami a Kurovcami. while speaking warfare, he says, Masanam Margar Shirshoham.
Aj keď on mal tú svoju reč tam, tak on povedal. So Krishna, he's there physically, but his heart is in Vrindavan. Vlastne tam bol fyzicky na tom Kurovskom bohom poli, ale jeho srdce bolo vo Vrindavane. So Krishna, after Krishna Lila, he goes back to Goloka Vrindavan. Takže Krishna po tejto Krishna Lile išiel späť na Goloku Vrindavan. And he thinks to himself, what is this prem tattva? A rozmýšľal, že čo je táto prema tatva? What is it that keeps Čo to je? the devotees going, Že tí oddaní idú serving me selflessly? a nesobecky mi slúžia. I couldn't leave them, they couldn't leave me, although I had to perform so many services. Ja ich nemôžem opustiť, nemôžem opustiť, aj keď ja musím vykonať toľko služby. And after going up there, Krishna thought, A potom, jak teda prišiel tam na Goloku, tak rozmýšľal. now it is time. Teraz je čas, I desire to come down and take že ja mám túžbu zostúpiť dole na zem the bow of Radharani, a prijať tú bhávu Radharani. take the mood of devotees, Zoberiem náladu oddaného and try to taste what they are tasting. a chcem zakúsiť to, čo oni zakúšajú, tí oddaní. And immediately Krishna came down. A okamžite Krishna išiel dole. Hneď zostúpil. As soon as he went up, he came down. Hneď ak on vtedy po tej Krishnalile sa vrátil na Goloku, si toto pomyslel a hneď išiel naspäť. But what to do? Ale čo sa dá robiť? Relativity as far as time is concerned, Podľa tej teórie relativity, jak ten čas plynie, that one moment in Goloka Vrindavan is 4,500 years ago. že jeden moment na Goloke Vrindavane prešlo 4500 rokov na Zemi zatiaľ. So as soon as Krishna Bhagavan performed this pastimes in Dwapar and Tak hneď ak Krishna vykonal svoje zábavy v Dvapare yuge, went there išiel naspäť for a minute that, I a na chvíľku sa zamyslel, že perform my pastimes as Krishna and it's ja som urobil svoje zábavy ako Krishna a nie som úplne spokojný. immediately go down and now become a devotee Hneď išiel naspäť a stal sa oddaným and experience what the Brajvasis were experiencing a chcel zažiť to, čo Brajabasi zažívali, while they were in separation from me. keď boli v odlúčení od Krishnu. I experienced what I was experiencing, Ja som zažíval to, čo som ja zažíval, and that gave me the form of Jagannath. a to mi dalo podobu Jagannatha. But now I want to experience what the devotees in Vrindavan were experiencing. Ale teraz ja chcem zažívať to, čo oddaní vo Vrindavane oni zažívali, They were separated from me. keď boli odo mňa oddelení v tej odlúčení. Krishna came down, A hneď Krishna zostúpil naspäť, and then it was 4,500 years elapsed on planet Earth. ale za ten okamih, čo takto porozmýšľal, tak už prešlo na Zemi 4500 rokov. And it was Kali Yuga. A už bola Kali Yuga. It seems externally that there is no connection Takže externe to vyzerá, že tam nie je žiadna spojitosť of time and space. na tom mieste, aj v čase, aj v mieste. But there is actual connection. Ale v skutočnosti tam je táto spojitosť. So this is Parishish Leela. This is a Toto je Parishish Leela. appendix, Toto je ten dodatok. not part of the book, Nie je to časť knihy, which means one is in Vrindavan, one is in Navadvip, one čo znamená, že jedna je vo Vrindavane sa odohráva tá Lila, druhá v Navadvipe. is 5,000 years ago, Jedna je pred 5000 rokmi, druhá je pred 500 rokmi. 500 years ago. But actually part of the book, as far Ale v skutočnosti je to časť knihy, as the heart, the content is concerned. že ten obsah a to srdce v tom je to isté. Krishna felt incomplete after Braja Leela Krishna, on sa cítil taký nenaplnený po tej Brajalile. because he had tasted only one side of the story. On iba zakúsil to z tej jednej strany. If he's Rasaraj, On, keď je Rasaraj, Rasa means mellow, rasa znamená zábava, taste, chuť. and Raj means king. Ráč znamená chuť, král. If somebody is the king of all tastes, Keď niekto je král všetkých chutí, he should have access to all the tastes. tak by mal mať aj prístup ku všetkým tým chutiam. So if we say that Povieme, some people they believe that Chaitanya Mahaprabhu takí ľudia ani veria, že Chaitanya Mahaprabhu is je but they svetec don't agree a nesúhlasia, it's Krishna. že je Krishna.
So, but the point of rebuttal to that is you believe that Ale keď to chceme tak prebojovať sa cez to, Krishna is Rasaraj, tak im môžem povedať, že vy veríte, že Krishna je Rasaraj, which means he is čo znamená, Rasaraj. že 100% je Rasaraj, He can taste all rasas. že on môže zažívať všetky rasy. But as Krishna, he tasted only 50% of the story. Ale ako Krishna, on zažil iba 50% toho. Now, being Rasaraj, he should have access to another 50% of the story. Teraz, keď je Rasaraj, mal by mať prístup k ďalším tým 50% toho príbehu. That is to feel how his devotees will feel. Že mal by pocitovať, čo jeho oddaní pocitujú. So Krishna being Rasaraj means Krishna ako Rasaraj, znamená to, he can taste as God že on môže mať, zažívať tú chuť ako Boh and he can taste as a devotee. a môže zažívať tú chuť ako oddaný. Therefore, allowing Krishna to come as Chaitanya Mahaprabhu is Preto to, že Krishna prišiel ako Chaitanya Mahaprabhu, completing the definition of being Rasaraj. vtedy bola tá definícia Rasaraja úplne kompletná. Therefore, Preto, an appendix, Parishisht Leela, ako ten dodatok, tá Parishisht Lila, Krishna Leela, Krishna Lila a Gaur Lila sú spojené and tým kontextom, not connected as far as time and place is concerned. ale nie sú spojené miestom a vlastne tým, kde sa to odohrávalo. Miestom a časom, teda tak. Third aspect of Parishisht or Tretí aspekt tej Parishisht, appendix toho dodatku, is that at the end of the book, in the appendix, je to, že na konci knihy, v tom dodatku, you will find abbreviations že tam nájdeme tie vysvetlivky, which are used in the book. ktoré sú použité v knihe. And without knowing the abbreviations, you cannot understand the book. A bez tých vysvetliviek nebudeme vlastne chápať tú knihu. If you just read through a certain book Keď čítame nejakú knihu and it says, a tam je povedané, the initial is, for example, SB a sú tam nejaké iniciály, že SB, or BG alebo or CC. BG, alebo CC. Now you don't know what SB, BG, and CC. Nevieme, čo to je to BG, CC alebo SB. But in the appendix, it says SB is Srimad Bhagavatam, BG. Ale v tom dodatku, v tých vysvetlivkách je, že SB je Srimad Bhagavatam, BG je Bhagavad Gita, is Bhagavad Gita, CC je Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, CM is Chaitanya Mangal, and so on and CM, napríklad Chaitanya Mangal so forth. a tak ďalej. But if these abbreviations are used in the book, Ale tieto vysvetlivky sú použité v knihe without the appendix, you cannot understand. a bez toho dodatku na konci knihy, tak by sme ich nevedeli, čo to znamenajú tie vysvetlivky. So Krishna Leela is filled with abbreviations, Krishna Lila je plná týchto vysvetliviek, which cannot be decoded. Unlike alebo týchto skrátiek, tak, ale nemôžu byť nejak rozpoznané, dekodované. we take shelter of the appendix, which is Gaur Leela. Až dovtedy, kým nepríjmem útočisko v tom dodatku, čo je Gaura Lila. In Krishna Leela, people have the main concern or the main misunderstanding Krishna Lile, ľudia majú hlavnú pochybnosť, alebo hlavné to nepochopenie of Krishna and the gopis. Krishnu a vlastne Gopi. But in Gaur Leela, Ale v Gaura Lile, in the Parishisht Leela, Parishisht Lile, Chaitanya Mahaprabhu completely eliminates pán Chaitanya, on úplne eliminoval that confusion by having túto pochybnosť, all male neighbors. že on mal, všetci okolo neho boli iba muži. So there is no question of any misunderstanding. Tak tam nie je otázka nejakého nepochopenia. Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, on prijal sannyas has strict rules as far as associating, even glancing. a mal veľmi striktné pravidlá, že tej spoločnosti dokonca ani pohľadom, In the side of a lady. dokonca ani sa nepozrel na tú stranu, kde boli dámy. যদি তুমি চাও গৌরাঙ্গের সনে ছোট হরিদাসর কথা থাকো যেন মনে. It is described, Je popísané, if one desires že niekto túži the association of mať Chaitanya, spoločnosť Chaitanya Mahaprabhua, one should keep the mal by, system of Chota Haridas in one's heart. že mal by si v srdci udržovať tú zábavu Chota Haridasa v srdci. Because Chaitanya Mahaprabhu is so strict as far Chaitanya Mahaprabhu bol tak striktný, as this association with women is concerned.
že on vlastne nemal žiadneho spoločníka ako ženu. In Krishna Lila, all these abbreviations are there. Tak Krishna Lila, tam sú rôzne teda skratky. Oh, why did Krishna steal? Oh, why did Krishna dance? Oh, Prečo Krishna kradol, prečo tancoval, why did Krishna do this? Why did Krishna leave? prečo Krishna robil toto a toto, prečo opustil Vrindavan, Why does Krishna lie? prečo klamal, Why does Krishna eat with his left hand? prečo jedol s ľavou rukou. Brahma gets bewildered. What to speak of you and I? Dokonca Brahma, on bol taký z toho zmetený, čo povedať o mne a vás. But in Gaura Lila, Ale v Gaura Lile association is forbidden. všetky tie ženskí spoločníci, oni tam nie sú, je to ako zakázané, alebo on. Therefore, the misunderstandings come down. Takže tie nepochopenia, oni vlastne miznú. And because Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas, Nityananda Prabhu is also avadut. Pretože pán Chaitanya Mahaprabhu on prijal sannyas a Nityananda Prabhu je avaduta, Renunciant, then odriekavec. naturally we approach this pastime with reverence. Prirodzene pristupujeme k tej zábave s dôverou. All these wonderful associates are renounced. Všetci títo dôverní spoločníci, oni sú odriekavci. Whether it is Haridas Thakur or Či to je Haridas Thakur, alebo Svarok Damodar. all of these associates, being completely renounced and celibate, Všetci títo spoločníci pán Chaitanya sú odriekaví a celibáte. we bow down with reverence Takže my s rešpektom a pred nimi sa skláňame a s dôverou and understand the principles. a chápeme princíp. Prabhu kahe Vaishnav Seva Nam Sankirtan Duri karo Shigra Pave Shri Krishna Charana. Similarly, Haridas Thakur tells the prostitute, Haridas Thakurom povedal prostitútke. Tara naam lo kara tulasi sevana achirata pave tumi Krishnera Charana. Which means, Prabhu initially says by worshipping, Mahaprabhu on povedal uctievaním serving the Vaishnavas and a slúžením Vašnavom, chanting the holy name, spievaním you will svätého mena, get his lotus feet. ty získaš Krišnové lotosové nohy. And Haridas Haridas Thakur Thakur povedal by prostitútke, worshiping Tulsi and chanting že uctievaním Tulasi the holy name, you a will get spievaním svätého mena Krishna's feet. ty dosiahneš Krišnové nohy. So these are principal acronyms and abbreviations opened up for us. Toto sú vlastne také rôzne princípy toho dodatku a tých vysvetliviek, ktoré sa pre nás týmto otvárajú. By performing them, we can enter Krishna Lila Tým, že ich budeme vykonávať, môžeme vstúpiť do Krishna Lily. and understand very nicely. Pochopiť ju veľmi pekne. Without Gaura Lila, Bez Gaura Lily, it's almost impossible to understand Krishna Lila. že je skoro nemožné pochopiť Krishna Lilu. Just like it is impossible to understand the book and the abbreviations in the book without the appendix. Tak, jak je nemožné pochopiť knihu a tie skratky v tej knihe bez toho dodatku. Therefore, Srila Prabodhananda Saraswati Pad in Chaitanya Chandramrita was Preto v Chaitanya Chandramrite 88, he says, vo verši 88 hovorí Araditam navavanam vrajakana naste Naraditam navavranam vraja eva dure Aradito dvijasuto vraja nagaraste Naradito dvijasuto na tavehi Krishna. He says, hovorí Araditam, if you Araditam. worship, Keď uctievaš, worship what? Navavanam, the 9 forests, which means čo uctievaš? 9 lesov, Navadvip. Navadvip. Araditam Navavanam. Then Vrajakana-naste. Potom Oh, then you have access to the forest of Vrindavan. získaš prístup do lesa Vrindavan. Then he says, Potom hovorí, Araditam, which means na araditam. But if you don't worship, ale potom hovorí náradu tam, že čo znamená, že keď ty neúctievaš Navavanam, Navanam, Navadvip, Vraja dure. Vraja Vadure. Vraja is very far away. Potom tá Vraja je veľmi vzdialená. Aradito Dvijasuto. Oh, if you worship Dvijasuta, the son Keď ty uctievaš Dvija Suta, of Jagannath Mishra, syna Jagannath Mishru, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhua, Vraja Nagaraste. They Potom approach the hero of môžeš Vrindavan, Shri Krishna.
Potom môžeš pristúpiť k hrdinovi Vrindavanu, Krišnovi. And Naradito Vrajasuto, if you don't worship the son of Jagannath Mishra, A keď ty neúctievaš syna Jagannatha Mishru, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Tava iha Krishna, then Krishna cannot be yours. tak potom Krišna nebude tvoj. So therefore, this appendix Preto tento dodatok je naplnený full of messages and takými kódmi, skodovanými správami. instructions for real life. A sú tam inštrukcie pre skutočný život. How by practicing that we can Ako praktikovaním get Shri Krishna. môžeme získať Šrí Krišnu. This is one aspect of Gaura Lila. Takže toto je jeden aspekt tej Gaura Líli. Therefore, Gaura Lila is called Parishishta Lila, Preto Gaura Lila je nazývaná Parishisht Lila, or it is the appendix. že je to ako ten dodatok. So when we understand all this, we Keď can toto see všetko chápeme, môžeme vidieť, že Chaitanya Mahaprabhu, Šrí Krišna Chaitanya, without Radha this Krishna philosophical Namilovi. backing and understanding, how Že bez tohto filozofického pochopenia, can we call ourselves Gaudiyas? ako my môžeme nazývať samých seba Gaudias. We worship Chaitanya Mahaprabhu. Uctievam Chaitanya Mahaprabhu, on je milostivý, on prišiel v Kaliuge, He gave the holy name. on nám dal sveté meno. But yes, that is a portion of Chaitanya Mahaprabhu's divine personality. Áno, to je časť Chaitanya Mahaprabhuovej boskej osobnosti, But there's much more that our acharyas have given, which Srila Prabhupada has presented in Chaitanya Charitamrita. ale je toho o mnoho viac, čo naši ačariovia nám dali, čo Šrila Prabhupada prezentoval v Chaitanya Charitamrite. So now second aspect of Gaura Lila. Teraz druhý aspekt Gaura Líly. Gaura Lila is also called Bhajan Lila. Gaura Líla je tiež nazývaná Bhajan Líla. This is the only Lila Je to where jediná líla, kde Bhagavan Šrí Krišna vykonáva bhajan. we never hear pastime. Nikdy sme počuli zábavu Nrsimhadev Nrsimhadeva, že robil bhajan. or Varahadev Alebo Varahadev robil bhajan. or Vamandev Vamanadev robil bhajan. or Sri Krishna or Ramchandra performing. Alebo Šrí Krišna Ramachandra robil Gaura bhajan. Lila is the only Lila Ale Gaura Líla je jediná líla, with bhajan. ktorá je naplnená bhajanom. Devotees are doing bhajan. Oddaní robia bhajan. Consciousness, Krishna Bhakti. Krišna vedomie, Krišna bhakti. Himself is A coming. Bhagavan samotný prichádza a robí bhajan. It's called Bhajan Lila. Takže je to nazývané bhajan líla. Intensely he's performing A bhajan. ako intenzívne robí bhajan. First and foremost, he takes appearance in a Brahminical family. Najprv a úplne ako prvé on sa narodil v brahmanskej rodine. So that he has nice Brahminical Takže samskara. má pekné brahmanské samskáry. And then after that, he was learning under Gangadas Pandit, Sa učil pod Gangadas Panditom. properly, Shastras. No, veľmi dobre, a ako veľmi poriadne. Šastry sa učil. He's learning Shastras so that he can do bhajan. Takže on sa učil šastry, aby mohol robiť bhajan. Krishna was a very frivolous, playful student. Krišna, on bol veľmi taký hravý, nezbedný študent. But Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya was a very Mahaprabhu, playful student, on bol veľmi úžasný študent, veľmi inteligentný. intelligent. And he would take Ganga Snan every day. On sa kúpal každý deň v Gange, And he would chant his mantras every day. spieval mantry každý deň. He's doing bhajan right from childhood. No, robil bhajan od detstva. After that, Potom enters Grihastha ashram, on vstúpil do Grihastášramu, performs his services as a Grihastha. robil svoju službu Grihasta. His bhajan On je mukta. bhajan This mukta, is čo znamená, his desire to perform bhakti goes že jeho túžba vykonávať bhakti, higher and higher and higher. že bola vyššia, vyššia a vyššia. Then after accepting A potom, jak prijal his Grihastha life, ten Grihasta or život, let's say, we alebo povedzme, include his pastime of taking initiation from Ishvara Puri. alebo môžeme povedať ešte predtým, že alebo zahrnúť do toho, že on mal zábavu, že prijal to zasvetenie od Išvara Puriho And started doing Harinam Sankirtan at a začal robiť Harinam Sankirtan Navadvip Chandra in his Grihastha life, ako Navadvip Chandra vo svojom Grihasta živote. performing Kirtan every day, morning and evening, Každý deň robil kirtan, ráno aj večer and having heavy sadhu sangha. a mal veľmi silnú sadhu sangu. Krishna is having heavy sadhu sangha, Krishna mal silnú sadhu sangu. very high class sadhu sangha. Veľmi sadhu sangu na veľmi vysoké úrovni. And after having sadhu sangha, Potom, jak mal sadhu he sangu, must even go higher now in his a on rozmýšľal, ja musím ísť ešte vyššie v svojom bhajane. bhajan.
So he takes sannyas Tak prijal sanias, because of his family life vzdal sa rodinného života, prijal sanias and walks around going to all the tirtha kshetras. a chodil po všetkých tých tirta kšetrách, po putných miestach He takes snan in all the a všade sa okúpal, všetkých tých jazierkách a prijal darčany všetkých božstiev. performs Harinam Sankirtan everywhere. Vykonával všade Harinam Sankirtan. And after all of that, A po všetkom tomto satisfied, he stále nebol spokojný. wants to go higher. Chcel ísť vyššie, So he goes to the bank of Godavari and meets tak išiel na breh Godavari, to je rieka, with Ramananda Rai a stretol sa s Ramananda Rajom and hears about a načúval Bhakti Krishna Tattva, tatva, Bhakti tatva, Rasa tatva, Pranta, Pranta. Sava Shikhaila Prabhu Bhagavata Siddhanta. Chaitanya Mahaprabhu learned everything. On sa učil všetko. Krishna Tattva, Krishna tatva, Bhakti tatva, Rasa from tatva Ramananda Rai. od Ramananda Raja na základe šastier. He went even higher. Potom išiel ešte vyššie, After that, he started living in Vikrama Kshetra, začal žiť vo Vipralamba kšetre v Jagannathpuri, Puri Dham, where he was crying and weeping. kde plakal a nariekal And then he went even higher a potom išiel ešte vyššie, by hearing the songs of Gita Govinda, načúval piesne Gita Govinda of Jayadev Goswami, od and Jayadeva Goswamiho hearing Bilva Mangala Thakur's a načúval od Bilamangala Thakura, Krishna Karanamrita, Krishnu Karanamritu and so many other wonderful works of Vidyapati and Chandidas, as a ďalšie úžasné práce Vidyapatiho a Chandidasa, described in Chaitanya ako Charitamrita. sú popísané v Chaitanya Charitamrite. And in this way, A týmto spôsobom weeping and crying on vykonával bhajan a nariekal a plakal in utter renunciation, v tom postavení toho odriekalého mnicha. not caring about anything in this world. Nestaral sa o nič v tomto svete. And this is the only recorded lila A toto je jediná zaznamenaná líla where of all the incarnations všetkých inkarnácií, that Sri Krishna že is doing bhajan. kde Šrí Krishna vykonával bhajan. Therefore, this Gaur Lila is also called Bhajan Lila. Preto táto Gaura líla je tiež nazývaná bhajan líla. Now, third aspect of Gaur Lila. Teraz tretí aspekt Gaura líly. Gaur Lila is also called Udbodhak Lila. Gaura líla je tiež nazývaná Udbodak líla. Udbodhak. Udbodak. Ud means upwards or higher, Ud to znamená akože najvyššia alebo vyššia. and Bodha means realization, Boda znamená realizácia experience. alebo And skúsenosť. Ka means karoti, that which brings in. K znamená tá, čo prináša. So Gaur Lila Takže Gaura líla je tá líla, brings in higher and higher experience and realization of Krishna Lila. tá Gaura líla je tá líla, ktorá prináša vyššiu a vyššiu skúsenosť a realizáciu Krishna líly. So anyone who bows down to Chaitanya Mahaprabhu Takže kdokoľvek, kto sa kláňa pred Chaitanya Mahaprabhuom, and worships Chaitanya Mahaprabhu uctieva Chaitanya Mahaprabhua, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, tak milosťou Chaitanya Mahaprabhua there will be a burst of realization and experience which will tam bude taký výbuch, to je realizácia skúsenosti go higher and higher in the heart of the devotee. a pôjde to vyššie a vyššie v srdci oddaného. Now, for example, Napríklad, Narasimhadev Nrsimhadeva s Ekaništa bhávou, with one-pointed devotion, s takou jednosmernou oddanosťou, then you will develop devotion and love for Narasimhadev. tak vyvinieme lásku a oddanosť ku Nrsimhadevovi. If you worship Varahadev Keď uctievame Varahadeva, with Ekanishta Bhav, Ekaništa bháve, develop tak vyvinieme lásku a oddanosť Varahadevovi. Yasya siddhir bhavati tadrishi. Depending on your intensity, Že v závislosti na našej intenzite, smerovaní direction and bhav, a bháve perfection. vyvinieme tú pripútanosť. You cannot worship Ramachandra Môžeme uctievať Ramachandru Kirasi a zvýšiť Sakya rasu in Vrindavan to Krishna. vo Vrindavane ku Krišnovi. You cannot worship Nemôžeme uctievať Parashuráma a rozvinúť the mood of Hanuman múd Hanumana for Ramachandra. ku Ramachandrovi. Ishtadev, V závislosti na našom Ištadevovi, depending on your destination,
v závislosti na našej tej destinácii, you have to take a train, and that is where you go. tak my príjmeme ten vlak a to je tam, kam pôjdeme. So first your sadhya, your goal must be fixed. Takže najprv tá sádia, náš cieľ, on musí byť jasný. And then you perform sadhana A potom robíme sadhanu accordingly to achieve it. podľa toho my to dosiahneme. So if you want to achieve the lotus feet of Šrí Ramachandra, Takže keď chceme dosiahnuť lotosové nohy Šrí Ramachandru, you can chant with Ekanishta Bhav, keď načúvame a spievame v tej Ekaništa bháve, you will have devotion for Ramachandra. tak vyvinieme oddanosť ku Ramachandrovi. But interestingly, Ale zaujímavé je, Chaitanya Mahaprabhu's Leela is the only Leela Chaitanya Mahaprabhuova líla je jediná líla, where by worshipping Chaitanya Mahaprabhu, kde uctievaním Chaitanya Mahaprabhua it brings back waves to increase your love for Radha and Krishna. a že to prinesie naspäť takými vlnami to, že my vyvinieme lásku ku Radhe a Krišnovi. Therefore, it's called Udbhodak Leela. Preto je to nazývané Udbhodak líla. It is the only pastime. To je jediná zábava, Worshipping kde uctievaním Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhua one will develop osoba rozvinie lásku ku Radhe a Krišnovi. And A where is the praman for this? kde je dôkaz nejaký preto? Again, Srila Prabodhananda Saraswati, Šila Prabhupada Saraswati, Chandramrita, Chaitanya Chandramrita, he says, hovorí, Yatha yatha gaura padara vinde, vindeta bhaktim krita punya rashi, tatha tathot sarpati riddhya kasmad, radha padamboja sudambu rashi. So he says, hovorí, he gives a very beautiful, again, graphic comparison. dáva veľmi krásne, znova také grafické prirovnanie. Tak. He compares Chaitanya Mahaprabhu to be the moon. On prirovnáva Chaitanya Mahaprabhua ku mesiacu. And he compares Radha Krishna Prem to be the ocean. A Radha Krishna prému prirovnáva k oceánu. Now we know, Teraz as the vieme, moon increases in size, ako mesiac narastá na veľkosti, the moon increases in size, you see, the attractive pull of the moon tá gravitačná sila mesiaca, creates increased waves and tides in the ocean. So, ona vytvára ten príliv alebo tie vlny v oceáne. yes. So that is one reason why we perform Ekadashi Vrat. To je jeden dôvod, prečo robíme Ekadashi. Nasledujeme Because Ekadashi. as the moon increases in size, Pretože keď mesiac on dorastá na veľkosti, the maximum pull of the tides are found between Dashami, Ekadashi and Dwadashi. tá maximálna veľkosť je medzi Dašami, Ekadashi a Dvadashi. In the ocean surface. A na tom povrchu oceánu. Akože najväčšie tie vlny sú vtedy medzi Ekadashi, Dvadashi a Dašami. Now, our body is also 75% water. A naše telo je 75% tvorené vodou. And it is described A je popísané, Anna or grains, they že Anna alebo obilie, retain water in the body. on zadržuje vodu v tele. So if you have Anna, grains, Takže keď máme to obilie, which retain water in the body, ktoré zadržuje vodu v tele, Dashami, Ekadashi and Dwadashi, na tieto dni Dašami, to je pred Ekadaši jeden deň, potom Ekadaši a Dvadaši, to je druhý deň vlastne po Ekadaši. then already the body is like an ocean filled with water. Takže telo, ono je ako ten oceán, je plné vody And now the grains are retaining more water. a to obilie ono ho zadržuje, takže tam je ešte viac vody. So when the tithi of Dashami, Ekadashi and Dwadashi comes in, Takže keď to tithi, Ekadaši, Dvadaši a prichádza, the attractive pull caused by the moon creates tides in the body. tak tá príťažlivá sila mesiaca, tak ona vytvára, tak to je natesnané v tom tele. And therefore, dormant diseases and illnesses are accelerated. Preto tie skryté rôzne choroby a tie problémy, oni sa tak tým urychlia. In Shastra, it is V described. šastre je popísané, There is one hospital in Mathura which že v Mature je nejaká nemocnica, also recorded this.
že oni zaznamenali, that maximum deaths that they have seen in that hospital is že maximum úmrtí v tej nemocnici, between Dashami, Ekadashi and Dvadashi. že v tom období medzi Dášami, Ekadaši a Dvadaši. So those diseases which are prevalent in the body, Tie choroby, čo sú také skryté v tele, they are accelerated. Those which are dormant are tak oni vlastne sa tak zrýchlia, alebo ktoré sú také skryté, tak oni sa zrýchlia, začnú sa vyjavovať manifest. a začnú sa manifestovať. This way, A týmto spôsobom, water retaining grains in the body, že tým, že zadržujú viac tej vody v tele, kvôli tomu oboliu, čo ho zadržuje, the probability of falling ill is high because of the že tá pravdepodobnosť ochorenia sa zvýši, pull of the moon. lebo kvôli tomu tej sile toho mesiaca. And therefore, Vaishnavas traditionally, A preto Vajšnavovia, ako v tej tradícii, tradične, oni sa priostili od toho obilia na Dášami, Ekadaši, ešte aj na Dvadaši, tieto 3 dni. for 72 hours. 72 hodín. Actually, Ekadashi and Dvadashi. They may have fluids, but no grains. They don't Mali nejaké ovoce, ale žiadne obilie. have grains for 3 days. 3 dni neboli vtedy obilie. Ill by the attractive pull of the moon, Takže oni neochoreli vďaka tej sile mesiaca. and with a healthy, strong, long life of the Mali zdravý, silný, dlhý život body, they can a do telo Hari Bhajan. a mohli robiť viac Hari Bhajan. So now this was Že a side point as far as why we to bola taká odbočka troška, perform, logically why we perform Ekadashi. že prečo robíme, alebo nasledujeme Ekadaši. But connecting that to our example, Ale aby sme to spojili s tým našim príkladom, the ocean surface is Radha Krishna Prema. Radha Krishna Prema, to je ten povrch oceánu. Shri Radha Govinda Preme Sada Yena Bhasi. Dina Krishna Dase Kohe Ei Jena Mora Hoy. Shri Radha Govinda Preme Sada Jena Bhasi. The word Bhasi means to swim. Bhasi znamená plávať. And you can swim only in an ocean. A vy môžete plávať v oceáne. So Radha Krishna Preme Sada Jena Bhasi. So Dina Krishna Das is giving pramana. That Radha Krishna Preme is actually an ocean. Takže ten Dina Krishna Das dáva ten dôkaz, že Radha Krishna Prema je vlastne ten oceán. And Chaitanya Mahaprabhu is the moon. A Chaitanya Mahaprabhu je mesiac. And that is given in Chaitanya Charitamrita. A to je v Chaitanya Charitamrite, That že Akalanka Gaura Chandra Bila Darashana. Chaitanya Charitamrita describes Chaitanya Akalanka Gaura Charitamrita Chandra popisuje, Bila Darashana. That the spotless moon, že ten mesiac bez škoren, Kalanka, without spots, ten, čo je bez tých škoren, Chandra, Gaura Chandra. the day he appeared, Kaviraj Goswami says this Že ten deň, keď on sa narodil, Kaviraj Goswami popisuje, spotless moon gave darshan, and therefore a že tento mesiac bez tých škvrn on dával darshan. Kalanka, the moon with Kalanka spots, A ten mesiac, čo má škvrny, Kona Prayojan. What is the use of that moon? jaký je ďalší význam takéhoto mesiaca, čo má škvrny. Therefore, there was an eclipse, he says. Preto, keď sa pán Chaitanya Mahaprabhu zjavil, preto bolo to zatmenie, vysvetľuje. Rahu swallowed the moon to say, you are Rahu, on pohotil mesiac a povedal, Kalanka, Yukta, you are filled with ty spots. si plný tých škvrn. Now, A teraz? Gaura Chandra, Dila Darashana. The spotless moon of Gauranga Mahaprabhu has appeared. So, Teraz to zjavil mesiac bez škvrn v podobe Gouranga Mahaprabhu, tak what is the use of you being in the sky? jaký je význam toho, že ty ďalej budeš na oblohe, ten normálny mesiac so škvrnami. The dark sky represents the darkness of ignorance of Kali. Tá temná noc alebo obloha, ona reprezentovala tú temnotu Kali Yugy. Yuga. And Gauranga Mahaprabhu Gouranga Mahaprabhu, mesiac bez škvrn, represents the reprezentuje moon giving light to the mesiac, ktorý dáva svetlo v tomto temnom dark age. So veku. therefore we have Praman for Radha Krishna Preto máme pramán ku Radha Krishna to the ocean.
And Gauranga Ako to prirovnáme, že oni sú ako ten oceán a Gouranga Mahaprabhu je mesiac. Now, what is Prabodhananda Saraswati saying? Ako Prabhupada Saraswati hovorí, Yatha Gaura Padara Vinde Vindeta Bhaktim Krita Punya Rashi. That just like the moon is increasing in size, takže tak ako mesiac on narastá vo veľkosti, it is creating tides in the ocean. a on vytvára vlastne tie vlny na oceáne. Similarly, when our devotion to the moon of Gauranga Mahaprabhu increases in Rovnako, keď naša oddanosť ku mesiacu Gourangov Mahaprabhovi narastá, size, it naturally causes increased tides of Radha and Krishna praying a prirodzený následok toho je, že to vytvára tú pripútanosť ku Radhe a Krišnovi in the heart of the sadhaka. a v srdci toho sadhaku. So it is impossible that one worships Chaitanya Mahaprabhu Takže je nemožné, aby ten, čo uctieval Chaitanya Mahaprabhu, and doesn't get Krishna prema. nezískal Krišna prému. Radha Krishna prema. Radha Krišna Because prému. Prabodhananda Saraswati says, as Lebo Prabhupada Saraswati hovorí, our devotion increases in the size of the moon, tak keď tá naša oddanosť u nás zrastá, spolu s tou, jak zrastá ten mesiac, devotion for the moon, Gauranga Mahaprabhu, increases in size, it tá naša oddanosť u nás zrastá ku tomu mesiacu, ku Gourangovi, naturally attracts and pulls and causes increased tides and oceans, waves in the ocean of Radha Krishna praying. a to prirodzene zvyšuje tie vlny v oceáne Radha Krishna prémy In the heart of the devotee. v srdci toho oddaného. Which means if you know Gauranga, Čo znamená, že keď vy poznáte Gourangu, K-N-O-W, you know Radha Krishna. že vy poznáte Radha Krishnu, akože po anglicky je to, že know, ako know, akože poznať, vedieť. K-N-O-W. But if you know Gauranga, N-O, A keď je tam no Gouranga, akože žiadny Gouranga, nie je Gouranga, then you know Radha Krishna. takže žiadny Radha Krishna, no Radha Krishna. So you know Gauranga, know Radha Krishna. Že keď vy poznáte Gourangu, poznáte Radha Krishna. No A Gauranga, keď nie je Gouranga, know Radha Krishna. tak žiadny Radha Krishna. It could as well be like a nice slogan. Že to môže byť pekný slogan na tričkách pre oddaných. Keď sa blíži Gaura Purnima, môžeme urobiť také trička A nice slogan. s takým sloganom. In this way we can understand Takže týmto spôsobom môžeme chápať, Chaitanya Leela is Udbodh Leela. že Chaitanya Lila je Udbodak Lila, By worshipping Gauranga Mahaprabhu, že oceň Gouranga Mahaprabhu, there is Udbodh. It creates Udbodhana. že to vytvára Udbodana. The realization, the experience, Realizáciu alebo zážitok Radha Krishna Seva Radha Krishna Sevy and love for Radha Krishna a láska ku Radhe a Krishnu bude prirodzene actually rise in the heart. vzrastať v srdci. So therefore, Preto, as we discussed today, ako sme dneska diskutovali, Gaura Leela, Gaura Lila je Parishishta Leela, Parishish Lila, it is Bhajan Leela, je to Bhajan and Lila Gaur Leela is also a je to tiež Udbodh Leela. Udbodak Lila. So this is so beautiful. Takže je to tak pekné. Therefore, Chaitanya Leela Ratna Preto Chaitanya Lila Hey Swarupera Bhutta, Koilo Raghunatera Kante. This Gauranga Mahaprabhu Leela is Ratna Saha. táto Gouranga Mahaprabhu Lila je Ratnasar. It is the essence of all jewels and diamonds. Je to esencia všetkých diamantov a drahokamov. But whose possession is this? Swarupera Bhunda. This is the treasure box of Swarup Damodar Goswami. A toto je vlastne taká pokladnica Swarup Damodara Goswamiho. And Choilo Raghunatera Kante, and that was placed on the throat of Raghunath Das Goswami. A bolo to umiestnené ku Raghunath Das Goswamimu. So Chaitanya Mahaprabhu's pastimes were recorded and kept by Swarup Damodar Goswami. Takže zábavy pána Chaitanya, oni boli zaznamenané a udržované kým? Som trocha mimo. And that was placed on the throat of Raghunath Das Goswami. Že boli zaznamenané Raghunath Das Chaitanya Goswami. Mahaprabhu's pastimes were recorded and kept by Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar Goswami boli zaznamenané a uchované. He placed it on the throat of his dear disciple, Raghunath Das Goswami. A oni boli dané jeho drahému žiakovi Raghunath Das Goswamimu.
Raghunath Das Goswami, he spoke A about Raghunath Das Goswami, on Gadadhar Prabhu was very wonderfully explaining the other day that Srila Raghunath Das Goswami, he came to Radhakund šiel na Radhakund, hardly about 40 years old. keď mal 40 rokov. And he lived about another 45-50 years on the banks of Radhakund. A on žil ďalších 45-50 rokov na brehu Radhakund. And every evening, A každý večer Raghunath Das Goswami po 3 hodiny on hovoril Gaura Lila Katha. And in that assembly was our Krishnadas Kaviraj Goswami. A v tomto zhromaždení, čo tomu načúvali, bol náš Krishnaraj Kaviraj Goswami. So Chaitanya Mahaprabhu's Parishisht Leela, Bhajan Leela, Udbodak Leela was Tieto 3 líly pána Chaitanya recorded by Swarup Damodar Goswami, boli zaznamenané Swarup Damodar Goswami, who's none different from Lalita Sakhi. ktorý je odlišný od Lalita Sakhi, Then Krishna's pastimes, very Radha Krishna v zábavách, dear associate of Radha and Krishna, veľmi drahý spoločník Radhy a Krishny, and hence very dear to Chaitanya a Mahaprabhu. on je veľmi drahý teraz teda Chaitanya Mahaprabhuvi. And this was very wonderfully placed in the throat of Raghunath Das Goswami. A toto bolo veľmi úžasne potom dané Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami spoke this Gaur Leela Katha on the banks of Radhakund. A Raghunath Das Goswami rozprával túto Gaura Lila Katha na brehu Radhakunde. And in the assembly was Krishnadas Kaviraj A Goswami, v tom zhromaždení tých oddaných bol aj Krishnadas Kaviraj Goswami, who very wonderfully recorded it. So ktorý to veľmi úžasne zaznamenal. Chaitanya Charitamrita, Mahakavya that we have today, Takže Chaitanya Charitamrita, ktorú máme dnes, is Kaviraj Goswami's notes from Srila Raghunath Das Goswami's class. sú poznámky Kaviraj Goswamiho ku tým prednáškam, Yes, it's a very high class ktoré literature. boli na tom brehu Radhakunde a je to literatúra na veľmi vysokej úrovni. And this was protected, preserved, and maintained Tak toto bolo ochraňované a udržované under the guidance of Srila Jiva Goswami pod vedením Šrila Jiva Goswamiho, by Shyamananda Prabhu, Shyamananda Prabhuom, Narottam, and Srinivas Acharya, Narottamom a Srinivasacharyom, carried down by Vishwanath Chakravarti Thakur, Baldev Vidya Bhushan, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti potom s týmito ďalšími Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. ačariami, vrátane Šrila Prabhupada. We have this Týmto access to spôsobom Chaitanya máme tento prístup, Mahaprabhu's very beautiful, wonderful, sweet pastimes, máme prístup k Chaitanya Mahaprabhuovým veľmi krásnym, sladkým zábavám understanding the Tattva Vichar, the a chápeme to aj cez tú Tattva Vichar, philosophical filozofické perspektívy a Lila Vichar cez tie zábavy. I conclude here. Hovoriac toto, aby som tu skončil, This was session 4 bolo to stretnutie číslo 4, on Sunday, the 3rd of March. nedela 4. marec. Tomorrow we will have session again at noon from 12 to 1. Zajtra budeme mať stretnutie, ja by som navrhol o 6. Je to pre vás v pohode? Dobre. Určite, pre mňa pohode celkom. Moment, ja len vypnem